Merle. SS321321. Yan ba SD? Hindi ko mind yan. Seller screen tayo, ma'am. Miss Elizabeth, di pa ulit kita natatawag so far. 28 to 36, plain. Code na lang dito ng plain 240. Plain 240. Next. 28 to 34, another plain. Pass daw. Okay. Ayan. Code na lang makinis 240. 24 to 38. Makinis 240. Baka meron pong may gusto. 26 to 33, code soft denim 240. 26 to 33. Soft denim 240. Soft denim. Next, 30. Ganda yan. May rhinestone sa waist. Code na lang Quelio 240. Tabi-tabi. Quelio 240. Plain, ma'am. Visa Saga. Visa Saga 54321, yours na. Thank you. Next po. Uy, ang ganda nito, textured. Parang yung na-mine ni Ma Merle. Black version. 22 to 34, code Kulubot. Kulubot 240. Kulubot. Miss Orlin, abang ka ha, kasi random flexing. Meron po. Pero random po yung pag-flex ko. Ayan, free size. Pang plus. 22 to 44. Code na lang plus. 240. Plus. Wala SD. Ito ba yun? Inulit ko lang code. Ma'am Elizabeth Get. Pa-SS Elizabeth Fernandez. Ma'am Lorenza Ari ay random flexing. Ay, parang may siya, achuchur. Huwag na to, may achuchur-chur. Achuchur-chur. 30, culottes. Code na lang ng culottes. 240. Size 30. Culottes. Ma'am, hindi ko na-pick yung plain, pero nung kay Lisa Saga. Miss Lisa, ang ganda nito. May slit. Parang pa bell bottom. Oo, parang slightly bell bottom siya. 3, 2, 1, Lisa. Thank you. Next, 28. Parang pareho sila, no? Palazzo na lang ang code. Ganda niya. Yung mga layer. Code Palazzo 240. Palazzo. Next, 22 to 34. 22 to 34 dito, ha? Ang ganda, pang travel. Code na lang Airport 240. Another, 28 to 38. Code na lang dito ng BW 240. Salamat din. BW 240. Code plus price ha. Next. Ayan, 30. 2930, code na lang Corpo 240. Corpo 240. Next. 26, soft corduroy. Code na lang ng corduroy 240. Size 26. Corduroy. Next, 28 to 36. Ayan, meron siyang patch sa gitna, yellow, rib knit. Code na lang dito ng rib knit. Code rib knit 240. Rib knit. 24 to 36, another may tali. Code na lang tali 240. BW is ito.